Hello guys, good morning. Kaya gising ko lang po. Alas 7 na, alas 7:20 na ng morning. Hi guys, babangon na tayo. Good morning sa inyong lahat. Ay, sarap ng tulog. Good morning, good morning. Tara na, magkape na tayo. Coffee time na ulit. Hi guys, kamusta kayo lahat? Coffee time. Subscribe po. Subscribe nyo lang at i-share nyo po. Like nyo din po. Good morning. Morning.